सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। सुप्रभातम्। अद्य रघुवंशमहाकाव्ये पञ्चमे सर्गे एकविंशतितमं श्लोकं पश्यामः। निर्बन्धसञ्जातरुषार्तकार्ष्यमचिन्तयित्वा गुरुणामहमुक्तः वित्तस्य विद्यापरिसङ्ख्यया मे कोटिश्चतस्रो दश चाहरेति। इदानीं प्रतिपदार्थं पश्यामः। निर्बन्धेन प्रार्थनातिशयेन सञ्जातरुषा सञ्जातक्रोधेन अर्थकार्ष्यम् अर्थराहित्यं दारिद्र्यम् अचिन्तयित्वा न चिन्तयित्वा गुरुणा वरतन्तु मुनिना अहम् उक्तः मां सः उक्तवान् वित्तस्य धनस्य विद्यापरिसङ्ख्यया यावत् शास्त्रान् भवान् अधीतवान् अनुगुणेन मे चतुर्दश कोटि आहर ददातु इति। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। निर्बन्धसञ्जातरुषा गुरुणा अर्थकार्ष्यम् अचिन्तयित्वा वित्तस्य 14 कोटिः मे आहर इति विद्यापरिसङ्ख्यया उक्तः। इदानीं तात्पर्यं पश्यामः। विद्यासमाप्त्यनन्तरं कौत्सः गुरुं वरतन्तुं पृष्टवान् गुरुदक्षिणां ददामि किं दातव्यं कृपया वदतु इति। वरतन्तुः कौत्सः निर्धनः परन्तु सः भक्त्या सर्वदा मम सेवां कृतवान् अस्ति इति विचिन्त्य सेवां प्रथमं परिगण्य गुरुदक्षिणा न आवश्यकम् इति उक्तवान्। परन्तु कौत्सः पुनः पुनः किं दातव्यं वदतु इति पृष्टवान्। अतः निर्बन्धेन प्रार्थना अतिशयेन जातक्रोधेन वरतन्तुः कौत्सः निर्धनः इति विचारं विस्मृत्य यावत् संख्यया शास्त्रान् भवान् अधीतवान् तावत् कोटि धनं ददातु इत्युक्ते 14 कोटि धनं ददातु इति उक्तवान्। सर्वेभ्यः पुनः मम नमस्काराः। ಶುಭದಿನಂ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ರಘುವಂಶ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ 5ನೇ ಸರ್ಗದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಕೌತ್ಸನು ರಘುವಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವರತಂತು ಮುನಿಗಳ ಬಳಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಬಹಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು, ನಾನು ನಿರ್ಧನ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ವಿದ್ಯಾಪರಿಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಂದರೆ 14 ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ 14 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡು ಅಂತ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಕೌತ್ಸ ರಘುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪುನಃ ಮಮ ನಮಸ್ಕಾರಾಃ. ಶುಭ ದಿನಂ.